मेरा नाम पार्सिनी बेटू है। मेरा एएनएम का कोर्स कंप्लीट हुआ है इक्फा यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अप्रैल 13, 2024 पे मैं नोएडा पे गई थी। 9 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ, और मेरा जॉब का प्लेसमेंट आईकाबा सिंधुकाई में हुआ है। तो जॉइनिंग जून से स्टार्ट होगा। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और त्रिपुरा से जाके जापान में आप नौकरी करेंगे। हाँ। क्या बोलना चाहते हैं लोग आपकी तरह जो है उसमें, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग अभी भी ये कोर्स कर रहे हैं, जेएनएम एएनएम कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? ये इतना भी टफ नहीं है। अगर तुम लोग हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस होगा। থ্যাংক ইউ। আমার বাড়ি বটপাথরি। তো আমার 9 মান্থ অলরেডি কমপ্লিট। তো ওখানে আমার ইন্টারভিউ হয়ে গেছে। তো আমি কিছু মাসের মধ্যে জাপান যাওয়ার চিন্তা করি। আর খুব ভালো একটা মানে অপরচুনিটি, আমার লেগে খুবই ভালো অপরচুনিটিটা। কারণ পূজা ম্যাম অনেক সাপোর্ট করছিল এটার জন্য আমারে। ইনফ্যাক্ট আমি নিজের থেকে কমু যে যারা এএনএম জিএনএম বা কমপ্লিট করছে অ্যাটলিস্ট একবার ট্রাই করে দেখুন। এটা খুবই একটা ভালো একটা অপরচুনিটি। ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের সময় কী বলো, ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের উদ্যোগটাকে কীরকম বল দেখছো? অনেক ভালো একটা উদ্যোগ, আমাদের অনেক হেল্প করেছে। 9 মান্থ যে আমরা যে দিল্লিতে ছিলাম, আমাদের যা যা দরকার হয়েছে সব কিছু গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়ে গেছে। ওইখানে কি করেছেন 9 মাস? 9 মাস আমরা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে পড়াশোনা করেছি। এখন জাপান যাচ্ছেন। आप तो जापान जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, कैसे महसूस हो रहे हैं? किस प्रोसेस क्या है, क्या कोर्स किया है आपने? प्रोसेस तो पहले तो जीएनएम किया था, उसके बाद डीएसटी के साथ बात किया, उन्होंने वहाँ पे भेजा। तो ट्रेनिंग था, 9 महीने का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, सभी एग्ज़ाम पास हो गया। अभी ज्वाइनिंग है जुलाई में। तो फीलिंग्स तो अच्छा ही लग रहा है। पहले जापान में थोड़ी सब लोगों को मौका मिलता है, तो देखते हैं, अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे कहाँ कौन सा আমার বাড়ি বাইথরা। এএনএম নার্সিং কমপ্লিট করেছি। তারপরে দিল্লির গুরুর মধ্যে 9 মান্থ জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে করেছি। এখন আমার একটা ইন্টারভিউ বাকি আছে, ওইটা কমপ্লিট হলে জাপান যাব। আর এটার জন্য পূজা ম্যাম আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে।